Hello chalaite babsong. Tinin video ang SIP yakaba lamsam tamno hon. Amno tui sing kam ke bujilainai silainai. Ang nong no kabongnai video no paithau jarnaji to lamsam no ani YouTube channel rang puisao. Takote bukhoro no lamsam tai SIP mane sip ni no khana kana. Jodi khana ka to kaham ko khana ke ang pisisa nong no tini sai khana nai to ko. Ko hongke pula sung salainai lamsam. Takote bukhoro sung kabang borok ta ko kisi khlai nogo sung rang khatio 100 200 500 khlai nai. Iago rang sung ba nogo sung rang jomugui tongo ta ko. Inga rang jomokte jepro 10 20 হাজার বা 50 60 হাজার jepang ka kata ko baksa abno ek loge one time mane waisa bai bank ro thangai sung fixed deposit kheu ta ko manini rang kabang ma joma tong hangke ek loge waisa bai sung fixed deposit ro kheu bank ro thangai baksa khlai ta baksa to yakon khati tono inga fixed deposit mane waisa bai nang rang ramano strong market o yakaba chini mutual fund o invest khakyanke abno no sung lamsam মানে নং এক লগে রাং ওয়ান টাইম কবাং 10 20 30 50 60 হাজার জেসমান কথা কো আবো নং ওয়াই 7 জরি স্টক মার্কেট জাখাবা চিনি মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফাকে আঙ্কে আপনো নসং লামসাম হতা কো তমং খা লামসাম গে সিপ তামো সিপনি বিনি পুরা বুং কাঙ্কে সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান মানে সিস্টেম নো নং ফলো খাইনাই ইনভেস্ট খাইমান হতা কো তমং কমম হাই প্রমনি নং তা ওয়াই 7 রাং রিমেয়া মানে নি ইয়াওয়াসো রাং জমা কবাং মা করিতা কো tang hla sung to je khorcha khayo abon bagai sung khati meya ga ama he borok tam khaiman je borok kabang ma rang de oi প্রত্যেক মাসে কিসা মানে নং 100 200 500 হাজার যে নং মা মানে তাকাবো যার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী নং ওয়ানসুকা যে কিসা আং খাতি নাই আবো সিমিয়া খাতিমান লগে যাতে আং ব্যাংক থাংনা নায়া জাত মানে তাও নং নরমাল যে ব্যাংক রে দেবা সিনি যে নরমাল ব্যাংক তঙে দেবা আর নং যদি মাসে 100 200 খানি থাকা আংকে নং তো থাঙ্গই জমা রানা নাংনাই কিন্তু নং মিউচুয়াল ফান্ড যদি ইনভেস্ট খাইকে আঙ্কে অর কিন্তু মাসো থাঙাই নাগে নং জাস্ট নগা আসুগিনাই নিনি ব্যাংক বাই মিউচুয়াল ফান্ড নি কাইসা মানে যে কোনো কোম্পানি বাই লিংক খাইরে কাঙ্কে নিনি ব্যাংক যদি রাং জমা তং হাঙ্কে নং ওয়াইসন আপ ফিক্স খাইরি মানো যে আনি প্রত্যেক মাসো কিসা মিউচুয়াল ফান্ড রাং থাংতং 100 200 300 যেসমান তাকো নং কাইসা ডেট ফিক্স খাইমা নাই মানে যে কোনো মাসনি 10 15 20 যেসমান নং কাইসা ডেট ফিক্স খাইর কাঙ্কে অটোমেটিক সিস্টেম অ্যাক্টিভ খাইনা কাঙ্কে ও মাসনি ডেট ফাইকে আঙ্কে মানে নং 10 তারিখ ফিক্স খাইকে আঙ্কে যে কোনো মাসনি 10 12 তারিখ ফাইকে নব অটোমেটিক ন নিনো রাং ন কাট খাইতাংনাই তাকো নিন ব্যাংক রাং তংখানঙ্গো আর ব্যাংক নং যেফোর রাং জমানা থাং আবো নং বারবার থাঙে ওই ওয়াইসা ওয়ানি মোটামুটি কাট খাইনা মতো রাং কাবো খাঙ্কে অটোমেটিক নো नों एक्टिव खाइके आंके चिनी म्यूचुअल फानो मासो ताको रां काटन थानाय आपनो सिस्टेमेटिक माने चिनी इनवेस्टमेंट प्लान ताको नों माने किसे का रां दै थानाय जेहेतु नों लामसाम खाइमिया तो माइके नों चिनी स्टक मार्केट याकबा म्यूचुअल फानो नों सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान नाहरै प्रत्येक मासो किसे के नों रां इनवेस्टमेंट खाइ थामानो ताको इनके अमो म्यूचुअल फानो तो मानो प्लस अमन लगे नों चिनी स्टक मार्केट बो मैनुअल बो ताको नों अमनो खाइमानो sin stock market kabangma exchange trade tongo abo belai risk free mane risk screen honi man tako jemen ETF fund ni chini nifty 20 ni amti rogo nang kisa ke tako protek maso kaisa kanai nang trade nawai ma share pai tako 100 200 ba 500 ni bisingo nang maso kaisa kanai share pai nai nang mane systematic investment plan on nang chalu khaimano ba start khaimano tako इनके नरक सिप ताई लामसाम न तुई आगे साइमान को बेला इनका हमको और जो साइमी अंक खा खायो नरक किसी बुझी करना है तीन वीडियो नाई तो लाइक टा शेयर खाई दी तो स्टॉक मार्केट याकबा म्यूचुअल फंड होने ते मोह वीडियो नरक नाई मुझे अंके साइमान मुझे अंके आनी चैनल सब्सक्राइब खाई मान तो माले फ्रेंड मोह कैसे वीडियो तीन बागे आसुक न वीडियो नाइन बागे बेला हम